जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज आम जानिबा ये जो 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम होउची समस्त एलिमेंटारी टीचर मानक पाई। एटा ओसी एफ एसई जो 2025 अनुसार होउची जो नुआ पाठ्य पुस्तक तैयारी होइची से नुआ पाठ्य पुस्तक को आपण माने एठी ट्रेनिंग नेबे किभली आपण तार नुआ कौन सब अच्छी जोड़ा जाइची एवं पुराणार कौन थिला आ नुआर कौन सामंजस्य रही ताकू नेकी ये जो आपण तालीम रे शिक्षा ग्रहण करिवे आलोचना करिवे सेही अनुसार जाइके आपण विद्यालय रे स्कूल रे क्लासरूम ट्रांजैक्शन हबो पिला मानकर कॉम्पिटेंसी एवं येलो लर्निंग आउटकम आसीबो। तो सेति पय आपण ये जो ट्रेनिंग पूर्व कौन सब जानिचंती आपणकर से विषय रे गुटे प्री टेस्ट हबो। जो प्री टेस्ट टी हुए आपण कौन नॉलेज अच्छी से प्री टेस्ट रे आपण दियंती। तेणु आमे से प्री टेस्ट पाई आमे टिके ताकू लक्ष्य रखिकी आमे प्रिपेयर हबा। एई भली क्वेश्चन भी से प्री टेस्ट रे आसी पारे आपण माने पाई पारंती। देखंतु एई जो प्री टेस्ट आमे जानिबा एमिति यदि प्रश्न पड़िथिबो बा आसीबो आमे जानिबा प्रश्न 1 रे निम्नतम मध्य केउटी मौलिक पर्याय पाई प्रस्तुत होइथिबा नूतन पाठ्य पुस्तकर वैशिष्ट्य। तना मौलिक पर्याय पाई प्रस्तुत होइथिबा नूतन पाठ्य पुस्तकर वैशिष्ट्य आमे देखंतु एटा प्रसंग गुड़िकर विभिन्न विषय दक्षता प्रतिफलन हवा घुसी मन रखिबा पर गुरुत्व प्रसंग रे दिया जाइथिबा कार्य को केवल शिक्षक सहायता दबा पुस्तक रे सूचीपत्र पर शिक्षण फलाफल तालिका दिया दिबा। तेणु एटा भी ठीक से लागुनी ए भी ठीक से लागुनी तेणु आउ घुसी मन रखिबा भी ठीक लागू नहीं ये तीनटा ठीक लागू नहीं। तेणु प्रसंग गुड़िकर विभिन्न विषय रे दक्षता प्रतिफलन तेणु एटा भव नुह कि केउटी मौलिक पर्याय कहछि दक्षता पाठ्यपुस्तक वैशिष्ट्य होछि दक्षता भित्तिक रहिछि। तापर आसीगला आपण प्रस्तुति पर्याय रे शारीरिक शिक्षा एवं सुस्थता शिक्षार मुख्यतः केउं विषय रे आलोचना करा जाई अछि। तेणु मौलिक शारीरिक गतिविधि क्रीड़ा जोग ये उपरे आलोचना करा जाई अछि। तेणु तापर 3 नंबर फलप्रद गणित शिक्षण पाई शिक्षक निम्नलिखित मध्य केउं कौशल अवलंबन करिवो। तेणु देखंतु शिक्षार्थी केन्द्रिकता आजिकली हवा भल अभिज्ञता आधार रे हवा भल ता सहित दलगत और सहयोगी हवा भल। तेणु एटा उपरोक्त समस्त हम घ। तापर आसीगला आपण इंग्लिश रे गोटे कहूची प्रश्न 4 राइटिंग स्किल ऑफ ए चाइल्ड कैन बी असेस्ड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस क्यों प्रोसेस ता राइटिंग स्किल ता हमें असेस्ड करी पारिबा। तेणु से स्टोरी टेलिंग प्रोसेस रे करी पारिबा कि ता राइटिंग टा नुहे राइटिंग पैराग्राफ टू एक्सप्रेस द अंडरस्टैंडिंग बा रीडिंग टेक्स्ट विथ द पेपर स्ट्रेस ऑफ इंटोनेशन इंटोनेशन एटार भी नुहे कन्वर्सिंग फ्लुएंटली। तेणु आम एटा बीटा हम ठीक राइटिंग पैराग्राफ एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग। तेणु से विषय जाना तापर संस्कृत भाषा शिक्षण मौलिक उद्देश्य कौन यहाँ सांगे सांगे इजिली कही हम भाव विनिमय। तापर ये सब गलापर आपण 6 नंबर प्रस्तावित कला शिक्षापी कलार केउं विभाग गुड़ी को स्थानित करा जायछि संगीत नृत्य नाटक चित्रकला या स्थानित करा जाई अछि। तापर ये देखिए विद्यालय संगम कथा केउं दस्तावेज रे करा जायछि एटा देखंतु सबु आंसर गुड़ाक बढ़िया लगुच एनईपी 2020 रे करा जाउछि ना 2009 आरटीआई रे करा जायछि ना जातीय कम पाठ आधार रे करा जायछि ना आपण जातीय शिक्षा नीति 1919 रे करा जायछि। एई जातीय पाठ्यक्रम 2025 रे करा जाई अछि जोटा कि एनसीएफ। तेणु सेटारे करा जाई अछि एई गटी ठीक हबो एई गटी ठीक हबो। तापर आसीगला आपनकर ओडिशा 8 नंबर ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख 2025 शिक्षण मानक अनुसार निम्न मध्य केउटी सठिक क्रम देखिए क्रम पर रही आपण लक्ष्य करते 4टा को आपण सबू माने ता सहित लगुच किंतु आमर प्रथम रहिबा दरकार कौन ना पाठ्यक्रम लक्ष्य। देखो पाठ्यक्रम लक्ष्य एठी रोची एठी भी रोची तापर लास्ट को आमर कौन रहिबा दरकार ना शिक्षण फलाफल। देख शिक्षण फलाफल शेष में अच्छी दक्षता मझे अच्छी एठी दक्षता लास्ट दिन एटा नुहे ये 3टा हेनी एटा हम पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता शिक्षण फलाफल। तेणु घटी ठीक। तापर आसीगला त्रिभाषी पद्धति केउटी भारतीय भाषा कथा कहुई अच्छी केतोटी भाषा कथा कहुई भारत भाषा रहा कथा कहुई 3टी त्रिभाषी मान 3टी भाषा त्रिभाषा मान 3टी आमर कौन ओडिया इंग्लिश हिंदी बा संस्कृत रही 3टा रही
କେଉଁଟି 10 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ମଧ୍ୟସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣର କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା, ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବ, ବିଜ୍ଞାନ ସମାଜରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। এটা ନୁହେଁ କେଉଁଟା କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା, ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। 11 ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପଞ୍ଚକୋଷୀୟ ବିକାଶର ସ୍ତରର ସଠିକ କ୍ରମ? ପଞ୍ଚକୋଷୀୟ ସ୍ତରର ସଠିକ କ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଟା ଯଦି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କହିଥିଲି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ସେ ସମୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ମେସେଜ କରିବେ ଆନ୍ସର କାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାହିଁ, ଇଏ କାହିଁ, ଆପଣ ସେଇଠୁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରିକି କୁହାହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅନ୍ନ ରହିବ, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ ରହିବ, ଅନ୍ନ ପରେ ପ୍ରାଣ ରହିବ, ତାପରେ ମଝିରେ ମନ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ପୁଡ଼ିଆରେ କେଉଁଠି ରହିଛି, ଅନ୍ନ ପରେ ପ୍ରାଣମୟ ରହିବ, ତାପରେ ରହିବ ମନ, ତାପରେ ରହିବ ବିଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ଆନନ୍ଦମୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆନନ୍ଦମୟ ମଝିରେ ଅଛି, ଏଠି ବି ମନମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ମଝିରେ ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗଟି ଠିକ୍ ହେବ, ନହେଲେ ଏଠି ବିଜ୍ଞାନମୟ ଲାଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଘଟି ଅନ୍ନମୟ, ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣମୟ, ଅନ୍ନମୟ, ପ୍ରାଣମୟ, ମନମୟ, ବିଜ୍ଞାନମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ। ତେଣୁ ଗଟା ଠିକ୍। ତାପରେ ଆସିଗଲା 12 ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ଓ ନିଜର ମତ ଦେଉଛି। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ୁଛି, ମତ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ବାକ୍ୟର ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଅର୍ଥବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ମନେ ରଖିବା। ନା, ଅର୍ଥବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ସିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ି ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ଓ ନିଜର ମତ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଥବୋଧ ଜାଣୁଛି ଓ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ରହିଛି। ଏଇଟା ହେବ ଗଟା ଠିକ୍। ତେଣୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଆକଳନରେ ଠିକ୍ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି? ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ନା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆକଳନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମାପେ, ସେ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଆକଳନ କେବଳ ସ୍ଥାନକୁ ମାପେ ସେଟା ହେବନି, ଯେଉଁ ଆକଳନ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହୁଏ ହେବେ ସ୍ମରଣ ନମ୍ବର ନିର୍ଭର ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଖଟି ହେବ ଠିକ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଖ ନମ୍ବରଟି ହେବ ଠିକ୍। ତାପରେ ଆସିଗଲା 14 ବନ୍ଦିତା ଦିଦି ପଞ୍ଚପଦୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠ ଯୋଜନାରେ ସେ ଗୋଟିଏ କବିତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତଳ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପଞ୍ଚପଦୀ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କବିତାକୁ ପିଲାକୁ ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ିବା, କବିତାର ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆଲୋଚନା, ପଠନ, ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, କବିତାର ଭାବାର୍ଥକ ବୁଝି ନିଜର ମତାମତ ରଖିବା, ଏଇଟି ହେବ ଠିକ୍। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ এইটি ଯେଉଁ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର 14 ନମ୍ବର, ତାପରେ ଆସିଲା 15 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣଟି ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳଗତ ଜୀବନଯାପନ ବିଷୟରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରୁ ମିଳେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ, ଜୀବନଶୈଳୀ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏଟା ବି ମିଳେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠୁ ବି ମିଳେ, ଧାରଣା ଉପଲବ୍ଧ କରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ଧାରଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ସେ କହୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଦଳଗତ ଜୀବନଯାପନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା, ସେଟା ବି ମାନେ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ, ଜୀବନଶୈଳୀ, ସଂସ୍କୃତି ଏଟା ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୁଝିବା, ଧାରଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପ୍ରୟୋଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଟି ହବ। ତେଣୁ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଧାରଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଗଟି ଏଠି ହବ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। ଇଏ ହବ ଏଠି ବି 16 ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। 16 ନମ୍ବରଟି ହେବ କ'ଣ ନା, ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ, ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ, ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ। ଏଇ ଘ ନମ୍ବରଟି ହେବ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ। ତାପରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କହୁଥିଲା ଶ୍ରବଣ ଓ ଭାଷଣ। ଶ୍ରବଣ ଭାଷଣ, ସେ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଭାଷଣ ଦେବ, କହିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହେବ। ତାପରେ ଆସିଗଲା 18 ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଳ ଅପଚୟ କମାଇବା ପାଇଁ, ଜଳ ଅପଚୟ ଯେଉଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ ଏଠାରେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି? ତେଣୁ ଜଳଭାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳଗତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଏଠି ମନେ ପକାଇବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେବ ନା, ତେଣୁ ଏଇ ଖ ନମ୍ବରଟି ହେବ, ଏଇ ଖ ନମ୍ବରଟି ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା 19 ନମ୍ବର ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥାଏ? ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ରହିବ କି, ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ରହିବ କି? ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା କୋଉଟା ରହିବ, ସିଏ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସାମାଜିକ ପାଠ ପରିବେଶରୁ ଆପଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ଆମ ପରିବେଶ ବହି, ସେଇ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥାଏ? ସମନ୍ୱିତ ମାନେ ମିଶିକି ରହିଛି। ଆପଣ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କୋଉଟା ଏଟା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ରହୁଛି, ତିନିଟା ମିଶିକି ରହୁଛି। ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ରହୁଛି,
परिवेश रे संस्कृति भाषा विषय कहूनी कि संख्या ज्ञान मूल्यबोध रोचे कि उपरोक्त समस्त कौटा हम तेणु जदि संस्कृति रोचे संख्या ज्ञान मूल्यबोध भी रोचे संख्या ज्ञान मूल्यबोध किसी रोचे यहीटा होता निहाती कारण आम सामाजिक विज्ञान 3टा कथा मिसिक रोचे परिवेश शिक्षण केउं सब विषय गुड़िक समन्वित आम संख्या ज्ञान किसी ना शिखबार भाषा संस्कृति भी भाषा जदि अच्छी संस्कृति अच्छी मूल्य संख्या ज्ञान मूल्यबोध ना संख्या ज्ञान भी आम सेमती किंतु जेहेतु समन्वित सी कहूँ ये 3टा भी शिखबार अच्छी भाषा संस्कृति अच्छी संख्या ज्ञान मूल्यबोध अच्छी सब अच्छी आम उपरोक्त समस्त लिखिपारि था किंतु एठी से कहूँ परिवेश केउं सब विषय गुड़िक समन्वित एठी विज्ञान सामाजिक परिवेश तेणु यहाँ हम ठीक कटा तेणु से देखूँ तापर आसला 19 परिवेश शिक्षण में केउं सब विषय समन्वित आम जानिले एटा गला पिलामाने पर्यवेक्षण कर तथ्य सारणी पूरण कले से पंचपदी केउं हम तेणु यहाँ को आप भलसे मन रखु बोध यहाँ कौ पर्यायर हम ना बोध पर्यायर हम कहीं ना ये पर्यवेक्षण कथा बोधरे कहुई आप पढ़े जो मो पूर्व भिडियो देखिए कहुई बोधटी ठीक हम तेणु ये सरीज आप सबमिट मारदेवे।